马上给大家拜年，祝大家新年快乐！爱因斯坦的朋友，再见，很高兴认识你，让我。Yine sagra. Yine dostlarına teknoloji. 走一下，他的意思是走一下，对，走过去像他。走的话一样啊。你他妈凶哥的了。按跳舞啊，对，跳舞可以。播放一曲，你笑起来真可爱。好的，马上帮您播放。你笑起来真可爱。来跳个舞。Reklama kadar olacak ne? 那吃什么？要不要吃个大厨子来着？充一次电4个小时，你这块电池的话，它就24小时。3万。아이고, 오늘 차ሻ 먹는다. 就是那个奥区新东汇新能源那边的市场嘛，那边就是推广这些东西。对，新能源市场。네, 저희도 좀 하고. 我妈是去过，没看到。手吧。对呀。이거 그냥 여기 뭐 다음에 좀大家 다시는 拜 봐라. 拜，祝大家新年快乐。 还没看到这。好嘞，笨笨马上给大家拜年，祝大家新年快乐。Good. 都可以啊，对。你算了想问他什么问题是都可以一来看他智商超过一个博士生。拜拜啊！啊，对对对。我是跟各位乌兹别克斯坦的朋友说拜拜，然后握个手。他们说肯定还没看到这。好嘞，乌兹别克斯坦的朋友，再见，很高兴认识你，让我们握手告别吧。 처음 받으니까. Ski 机器 Talk。狗具备多种应用场景，是科技与生活结合的杰出产物。一、家庭陪伴，作为智能的家庭宠物，陪伴老人和孩子，不仅能带来欢乐，还能帮忙做些简单的家务。二、安防巡逻，在家中或商业场所内进行巡逻，识别并报告异常情况。在自然灾害或危险环境中，机器狗可以协助搜索和救援，替代人类进入危险区域。四、物流运输，用于仓库和产业的搬运工作，提高效率，减少人工成本。五、教育辅助，作为教学工具，帮助学生了解机器人技术和编程知识。六、医疗康复，为残疾人或老年人提供帮助，例如陪伴、提醒吃药等。机器狗的未来应用场景无穷无尽，其智能性和多功能性将不断改变我们的生活方式。 어허, 하나. 给你们会开单吗？不会开单，他会跟老外交流。 아미 테크놀로기야 45,000 so'moni buda. So'nasiz narxosh hamon. Akun in skochkadagi, degadagi maqsad usul bo'skadagi quvvat islohotda skochkadagi amaliyot ko'chishi narxosh buda. Xullas 45,000 so'moni. دوستان عزیز اکنون این سوال میشد این سگ الکترونی رابط برای چی لازم گوید اگر سوال باشد این سگ هم خیلی عملی بوده است که همین یگان گلکون باشد مکتب رفتن در کار باشد навигатор قطعی رویش میکنیم قطعی همین گودکچه تا یک جا میرود مکتب میپردازد ابرادم گشته میبیاید با این برای گودکات خیلی راحت بوده است. سر خوب کم میکنند گودک‌ها را.
дасташон ба телефон ба программашон ҳаст, ҳамин задайнама метед, ҳамин кора иҷро мекарданд. Хулас барои гулаку мактаб рафта омадан беҳад чизи нав будааст. ҳам қавсимса беҳтарин будааст ки ҳам сафраваридаш, ҳам барои он раҳ надонед, раҳатонро пеш бурда нишон дода гашта мегӯяд. Аҷоибот навигатори бо живой хеле страховка ҳамаашон фоидаи будааст. нархаш 45 000 сомонӣ будааст. фикротона дар комментара нависед, чӣ хел будааст, барои чӣ лозим даст дидан дӯстон азиз. фикротона дар комментара нависед ва лайк подпискара фаромӯш накунед. Ин технология дар Хитой будааст. бозора гашта савдо ки айбайни бозор ҳамин сагчаҳо буромада, ҳама интереснишо тамошо карда шишта тамҷава. ина ҷои зарафи чамине 会带来更多不可预见的技术突破和机遇。